remove tu. Okay, dia masuk semula. Okay, alright. Okay, so kita sambung dengan tutorial sebab saya nak habiskan juga tutorial tu malam ni. Sebab tak nak fikir lagi dah chapter 3. Sebab nak bantu pelajar supaya nanti organik tu dia akan belajar pun tak adalah macam mana nak kata, dengan nak siapkan assignment dan sebagainya. So dia seiring lah tutorial dengan lecture dengan assignment. Okay, so saya akan share screen. Saya harap semua pelajar bersedia dengan jawapan masing-masing. Kalau boleh ada nota lah dan juga apa-apa maklumat yang penting untuk elektrolisis. Okay, so we will start with third hour non-face to face. Semua ni adalah berkenaan electrolytic cell. Okay, untuk electrolytic cell ni, basically actually kalau kita ingat balik masa sekolah memang kita gunakan electrochemical series ni. Okay, jadi bila nak guna electrochemical series ni, you kena ingat, kena hafal lah kan, dan pastikan you masukkan water untuk cations yang kita nak select untuk reduce, dan juga anion tu water letak dekat mana. So yang ini electrochemical series tidak diberikan dalam final exam. Sama juga dengan reduction potential table. Apa yang diberikan adalah nilai values yang diambil untuk soalan yang terlibat ataupun mungkin sebahagian persamaan daripada standard reduction potential table. Tapi untuk electrolytic cell you perlu electrochemical series ni. Maksudnya memang kena ingat, kena hafal. Okay, and the trend. Maksudnya macam mana kita nak pilih ions to be discharged. Okay, so now for question 1, okay, non-face to face, there are 2 questions actually. Write the half cell equation and determine the products formed at each electrode in the electrolysis. Okay, so dia minta you have to tulis the half equation. Half equation ni maksudnya adalah half cell equation at the anode and cathode. And then selain kita tulis half cell equation, you have to mention the products form. Okay, determine tu maksudnya kena nyatakan lah the product form at each electrode. Tapi nak determine, sebab keyword dia adalah determine, of course you kena start dulu dengan half cell equation at the anode and cathode. Okay, untuk soalan 1A ni, pada pendapat saya lah you buang je perkataan dilute tu. Okay. Nanti saya bagi contoh, bagi reason kenapa saya kata untuk dilute tu bagi sodium iodide ni tak perlu pun. Okay, nanti saya akan terangkan lah. Okay, dan dalam soalan ini dia tak mention, contoh soalan 1A, dia tak mention electrolysis of aqueous sodium iodide itu dilakukan menggunakan elektrod apa. Tapi macam soalan B tu dia sebut platinum kan. Jadi untuk soalan A tu kita anggap je dia gunakan inert elektrod. Okay. Maksudnya dia boleh guna graphite ke ataupun platinum lah. Alright. Okay, so saya dah ajar awak firstly untuk question A lah. For example, let's say kita nak try jawab soalan A. So first of all, you have to identify ions present in the solution because we are going to discuss the electrolysis of sodium iodide aqueous solution. Aqueous solution maksudnya larutan berair. So the species that present or ions that present in the solutions are sodium ion, okay, iodide ion, and also water molecule. Alright. Okay, since the question asks you to write the half cell equation at the anode and cathode, so kita kena faham konsep untuk electrolytic cell. Okay, yang pertama, okay, anode is the positive terminal. Untuk electrolytic cell, anode adalah positive terminal. Jadi kalau dia positive terminal, dia mesti species yang attracted to the anode adalah yang berlawanan charge dengan elektrod tu. So dia mesti attract iodide ion and also water molecule. Ingat dah tak guna OH minus dengan H plus di peringkat metrik ni. Okay, and at the cathode, okay, since cathode is the negative terminal, dia mesti attract sodium ion and water molecule. Alright. Okay, dan proses masih lagi sama. You kena ingat proses yang berlaku di anode dan cathode masih lagi sama. Sama macam galvanic cell, where at the anode oxidation process will occur. Okay, and at the cathode the reduction process will occur. Cuma sekarang tugas kita kena pilih spesies yang mana, ion yang manakah yang akan mengalami oxidation and reduction at the
respective electrode. Okay, pada electrode yang sepatutnya lah. Okay, so now you tengok untuk anode. Okay, we have 2 species here. Kita ada 2 species. Okay, jadi di peringkat ini dah kena mula ingat dia punya trends. Okay, antara iodide and water. Okay, kalau you tengok dia adalah dia melibatkan anion. Jadi trend untuk electrochemical series bagi anion kita akan pilih yang lagi bawah. Okay, yang lagi bawah dari ke bawah siri, the species has more tendency to be oxidized. Dan kenapa sebenarnya? Sebab dulu masa SPM kita tak belajar kenapa reasonnya. Sebenarnya in terms of the standard reduction potential value is more negative. Kalau undergoes oxidation dia kena pilih yang more negative. Okay, cuma sekarang kalau you tengok antara iodide and water, okay, you boleh tengok dekat saya punya electrochemical series ni, iodide tu lagi bawah. Iodide lagi bawah daripada water. Okay, alright. Jadi untuk apa ni? Elektrolisis ini, maksudnya di anode ni yang kita akan pilih adalah iodide. Okay, water tidak akan dipilih untuk undergoes oxidation for electrolysis of sodium iodide aqueous solution. Okay, baik. Kalau di cathode, okay, kita tahu kita akan pilih water dekat sini sebab sodium ion tu lagi atas. Dan nilai standard reduction potential value kalau kita rujuk dia adalah lagi negatif. Sedangkan untuk memilih spesies yang mengalami reduction, kita kena pilih yang more positif. So sodium ion tak akan dipilih, yang akan dipilih adalah water. Okay, jadi bila kita dah tahu tu barulah kita boleh buat the half cell equation at the anode. Okay, so which species undergoes oxidation? Iodide ion, I minus aqueous. So it will remove electrons, right? And release iodine, bukan release, dia akan produce iodine solid. Iodine dia punya stable state adalah at room temperature adalah solid. Kena ingat iodine solid, bromine liquid, chlorine gas. Itu kena ingat. Saya catatlah kat sini. Kena catat bila saya cakap ni. Chlorine at room temperature dia wujud sebagai gas. Kalau bromine dia punya most stable state at room dekat keadaan piawai sekarang ni dia adalah liquid. Kalau iodine dia adalah solid. Okay, tapi untuk electrolysis of aqueous solution, iodine solid ni memang kita akan tulis solid, dia bukan liquid. Sebab kalau liquid tu untuk molten sahaja. Okay, ketika high temperature tu. Okay, so now bila you balancekan kat sini kena letak 2. Okay, 2 mole of iodide ion. Okay, and the electrons. Electrons pun kena 2. Sekejap saya punya pen ni mana tak keluar. Sekejap, Fahal. Lambat dia ni. Dia safe. Okay, 2 mole of electrons. Okay, at the cathode. Okay, at the cathode which is the negative terminal. Okay, water undergoes reduction. So water adalah liquid. So bila dia undergoes reduction, maksudnya dia akan produce hydrogen gas. Okay, sekejap. Ni. Okay, macam mana dia nak produce hydrogen gas? Dia kena remove electron lah. Okay, saya biarkan dulu. Okay, what are the products form? Dia akan produce hydrogen gas and OH minus aqueous. Okay, sekejap. OH minus aqueous. Okay, jadinya sekejap lagi kita akan balancekan. Okay, OH minus jangan lupa letak aqueous, charge dia pun jangan lupa. Okay, so bila you balancekan kat sini you akan letak 2 sebab okay, jadi kita akan dapat sini 2, oksigen pun dah 2, hidrogen 2. Okay, elektron nak letak berapa ni? Tak berapa? 4, madam. 4? 4 ni dapat overall ke apa? Untuk overall ke memang 4? Untuk yang ni nak letak berapa ni? 4 ke 2? 2, madam. Berapa? 4, sebab madam. ada yang kata 4, ada yang kata 2. Okey. You tengok kat sini. Kalau kita nak overall equation, of course kita kena equalize the number of moles of electron kan? Betul tak? Betul? Ada yang nak komen tak ni? Kalau kita nak equalize, kita nak dapatkan overall, kita akan buat semua tu samalah bilangan elektron kan. Okey, tapi sekarang kalau kita nak buat untuk water ni saja, cuba you tengok. Dia kan mesti accept elektron. Yang dapat 4 tu, saya rasa bila dapat 4, macam mana you dapat 4 lepas tu
Sama tak charge-nya kiri kanan? Saya dengar tadi ada 4. Dia cakap 4 elektron. Okey, ada siapa nak komen? 2 ke 4 elektron? Senyap pula. 2. 2 kan? 2 elektron. Kalau yang 4 tu maksudnya kita nanti nak equalize dengan yang kalau yang 4 tu biasanya kita nak equalize dengan yang oksigen tu, yang kalau dia anode. So untuk ini saja 2. Dan since the question didn't ask you to write the overall equation, tak payah buat. Sebab soalan tanya half cell equation sahaja. Bila half cell equation maksudnya merujuk mana? Anode dan cathode. Okey, so itu baru menjawab soalan yang pertama. Sekarang ni soalan kata determine the product form. Okey, determine the product form maksudnya apa? Determine the product form, kita kena nyatakan product form at each electrode. Okey, so sekarang kat sini kita akan tulis, kita kena tulis. Okey, product form. Tak kisahlah products ke, product ke, yang penting kita nak cakap pasal dekat anode, at anode. Okey, sekarang ni tengok dekat anode apa yang terhasil. You tengok produk dia adalah ini. Jangan sampai you sebut elektron tu. So jawapannya adalah iodine solid. Okey. Nak tulis perkataan iodine, nak eja iodine solid pun boleh ataupun guna je lah cara kita tulis macam ni kan. At the cathode. Okey, at the cathode. Yang memang kita boleh nampak jelas adalah hydrogen gas sebab kita nampak gas bubble akan release. Tak apalah warna biru juga. Jadi ini adalah apa yang soalan tanya. Okey, ni yang soalan tanya. Alright. Okey, ada soalan untuk soalan 1A. Sebelum saya nak highlight sikit kenapa saya delete dilute tu. Okey, setakat ni jelas? Jelas? Jelas, Madam. Okey, baik. Saya nak tanya. Jelas, Madam. Okey, good. Okey, saya nak tanya. Tadi kan saya delete kan, saya kata buang aja perkataan dilute dalam soalan tu. Maksudnya kenapa kalau ada perkataan dilute tu maksudnya kita menyatakan faktor concentration. Okey, kita dah belajar kalau faktor concentration dia akan mempengaruhi anions to be oxidized. Okey, dan biasanya anion apa yang akan memberi yang dipengaruhi yang melibatkan halides, ion-ion halida ni lah maksudnya apa? Iodide, bromide, chloride. Tapi okey, cuba kita ni sikit. Saya tambah sikit page lah kan. Okey, kalau saya ada tadi dilute sodium iodide kan. Okey, kita tahu dalam dilute sodium iodide aqueous solution, kita ada sodium ion, iodide ion and water. Okey, satu lagi saya nak buat, okey tak apalah tu, concentrated. Concentrated sodium iodide aqueous solution. So what are the ions present? Sodium ion, iodide ion, water molecule. Okey, kalau kita rujuk kepada electrochemical series ni tadi. Okey, saya bawa lah pergi sebelah. Electrochemical series. Okey. Alright. Kita di mana ni? Di cathode tak ada masalah. Kalau kita tengok, okey saya buat di cathode dulu kan. Cathode dia adalah negative terminal. So dia akan attract apa? Dia akan attract sodium ion and water. So tadi kita dah tentukan kalau antara sodium ion dengan water lah yang akan dipilih untuk mengalami reduction. Okey, di anode kalau dia dilute. Okey, di anode. You tengok antara water dengan iodide ion, cuba tengok dekat electrochemical series. Kita akan pilih siapa kalau dilute aqueous solution? Tengok anion. Antara iodide dengan water, kita nak pilih siapa? Maksudnya ni larutan cair tau, dilute ni cair. Siapa yang kita akan pilih? Mesti lagi bawah sini kan? Kita akan pilih I- juga untuk mengalami oxidation. Okey. Okey. Jangan keliru Okey, kalau yang ini yang concentrated, okey, yang concentrated, okey, di cathode masih lagi sama. Di cathode kita tetap akan pilih water. Sebab water is easier to be reduced compared to sodium ion ikut electrochemical series. Okey, kalau you kata concentrated kita kena pilih ion-ion apa ni? Anion, maksudnya halides. Okay, untuk case sodium iodide ni, kalau you tengok antara water dengan iodide, okay, memang kita akan pilih iodide pun juga sebab dia lagi bawah daripada water. So jadi maksudnya untuk
kalau melibatkan iodide dengan bromide, dia memang tak ada isu pun. Dia tak ada isu, kita akan pilih mereka. Yang akan ada isu yang macam contoh kita belajar dalam kuliah tu adalah yang melibatkan Cl-. Kalau melibatkan bromide, Br-, ada ion, concentrated ke diluted ke, memang kita akan pilih Br- ataupun iodide. So dia tak ada masalah. Nanti kita tengok, tak silap saya ada soalan yang melibatkan sodium chloride aqueous solution tu, sama ada dilute ataupun concentrated. Nanti saya highlight lagi. Okey boleh. Okey, jadi sekarang soalan B. Soalan B, kita tak bincang soalan B ni. Okey, dia tanya aqueous solution of copper nitrate using platinum. Okay, we are going to discuss the electrolysis of aqueous solution of copper nitrate. Okay, so for question B, the ions present. Okay, ions present are copper ion. Okay, nitrate ion. Okay, NO3 minus. Okay, cuma 2 kat situ sebab kita nak make sure overall charges net charge 0 kan. And water. Okay, jadi di anode which is the positive terminal, siapakah yang akan attracted to the anode? Mestilah nitrate and water. Tetapi according to electrochemical series, okay, kalau kita tengok electrochemical series ini, antara nitrate dengan water, nitrate lagi sukar untuk mengalami oxidation, water lagi mudah. So kita akan pilih water. Nitrate dia tak akan dipilih. Lagipun dia ozo and ion. Ion yang ada oksigen ni, macam sulfate, nitrate ni memang tak akan dipilih sebab dia dekat atas. Lagipun dia dah very high oxidation state. Okay, jadi kita akan tahu water kalau undergoes oxidation, dia akan produce oxygen gas. Okay, at the cathode, okay, since kita gunakan platinum, at the cathode since kita gunakan platinum which is inert electrode yang tak akan involve dengan half cell reaction. Okay, tengok kat sini platinum. Okay, baik, kita tengok kat sini apakah ion yang akan attracted to the cathode. We have copper ion. Okay, we have water molecule. Okay, tapi antara copper ion dengan water, mana lagi mudah to be reduced? You will notice that copper ion lagi bawah dalam electrochemical series. So, dia lagi mudah untuk mengalami reduction. Okay, dia lagi mudah untuk mengalami reduction. Water tak akan dipilih. Itu kena tahu. Walaupun dia guna inert ataupun platinum electrode, tapi disebabkan the tendency copper ion to be reduced is very high, dan disebabkan standard reduction potential value untuk copper tu adalah more positive. So that's why copper yang akan dipilih. Bila copper yang akan dipilih, maksudnya kita dah tahu dah. Semuanya kita dah tahu, kita dah analyse satu persatu tadi. Maka kita boleh buat equation at the anode which is positive. Okay, water, liquid, okay, undergoes oxidation, dia akan produce oxygen gas. Okay, jadinya sekarang kalau you tengok kat sini, kita ada 2 oksigen sebelah kanan, so letak 2 kat sini. Tapi masalahnya hidrogen pula tak balance. So kita akan letak 4 mole of H+, aqueous. Okay, jadinya nak remove berapa elektron? Maksudnya sebelah kiri, sebelah kanan dia punya charge masih sama. Sebelah kiri you nampak overall charges 0. So dekat sini kita akan letak, okay tak muat sekejap. 4 mole of electron. Okay, 4 mole of electron. So this is the half cell equation at the anode. Alright, at the cathode, okay, disebabkan copper yang lagi mudah untuk mengalami reduction, copper ion will undergo reduction by accepting 2 mole of electron. Okay, 2 mole of electron. Okay, and deposits as copper solid. Okay, yang saya tulis kat sini adalah half cell equation sendiri-sendiri. Sebab saya tak perlu nak balancekan dia darab 2 lagi equation kedua ni. Nak buat pun boleh sebab you kata atas 4 elektron, kat bawah ni 2 medium. So kalau kita darab 2 boleh tak? Boleh, tak ada masalah pun. Cuma biasanya kita akan buat macam tu kalau kita nak dapatkan overall equation. So kalau nak biar macam ni pun okey. Nak buat, you kata nak darab 2 boleh tak medium? Boleh, tak ada masalah. Contohlah ya. Okey, contoh you darab 2, you akan dapati kat sini 2 mole, 4 and here is 2 mole of copper. Pun boleh, tak ada masalah. Sebab mungkin pelajar tu kata nak equalize number of mole. Dia belajar 4 mole elektron transfer dari anode dan diterima di cathode. Okey, boleh je, tak ada masalah.
Okay, so now what are the products form? Okay, untuk products form macam tadi kita akan buat, kita kena tulis. Okay, products form. Jangan terus dia tulis copper solid, oxygen gas. Tulislah betul-betul product form. Okay. Add anode. Okay, add anode. Memang dia akan hasilkan H plus tu semua. Maksudnya larutan tu akan, dia punya H plus tu akan increase lah sebenarnya kan, sebab dalam water tu ada H plus. Tapi yang penting kat sini adalah oxygen gas. Yang itu yang kita kena tulis. Okay, tak nampak pula O2 dia tu. Oxygen gas. Okay, add the cathode. What is the product form? Yang important kat sini adalah copper solid. Okay. Copper solid ataupun copper solid deposited pun boleh juga. Deposited maksudnya terenap. Okey, kalau tak ada apa-apa hal nanti kita boleh buat experimentary ni secara face to face lah kalau tak ada apa-apa isu lah. Setakat ni experimentary memang kita akan buat face to face. So kita akan buat kita akan pasang galvanic cell, beberapa galvanic cell dan juga kita akan buat elektrolisis. Okay, tapi nanti tunggulah bila sampai masa buat eksperimen 3. Okey, ada soalan tentang soalan ini? Ada soalan? Tak ada Okay. So kalau tak ada, saya pergi soalan face to face. Okay. Tak ada, madam. Alright, okay, good. Okay, now we will discuss face to face question. Okay, saya dah highlight siap-siap. By using inert electrode, determine the gaseous products formed at the anode and at the cathode in the electrolysis of molten barium iodide. Okay, given to you some informations. Dia dah sebut elektrolisis itu dilakukan menggunakan inert electrode. Okay, jadi kenapa dia sebut? Sebab one of the factors that affect the product form at each electrode adalah nature of electrode tu. So kalau inert electrode, kena faham electrode itu tak akan involve dalam half cell reaction di anode dan cathode. Okay, and then what is the requirement of the question? Apa sebenarnya soalan tu perlukan? Dia nak buat apa? Determine, tentukan gaseous product form. Produk yang dalam bentuk gas sahaja dia minta at the anode and cathode. Okay, jadi macam mana nak jawab? Sebenarnya asasnya adalah macam tadi. Okay, yang mana kita kena analyze dulu ions present dan sebagainya. Okay, untuk soalan A, okay, molten maksudnya leburan. So dia tak ada water. Barium iodide ni contains no water. So what are the species present or ions present? We have barium ion and iodide ion only. Okay, now at the anode, since anode is the positive terminal, alright, so iodide ion in liquid phase, sebab dia molten, okay, undergoes oxidation, okay, and form iodine gas. Jadi sini 2 and plus 2 mole of electron. Okay, at the cathode, okay, at the cathode, barium ion liquid. Okay, sama juga kesnya sebab molten. Okay, undergoes reduction. So dia akan accept 2 mole of electrons tu tadi and deposit as barium metal sebenarnya, tetapi pada ketika electrolysis it is very high temperature. During the electrolysis, barium metal itu dia akan wujud dulu dalam bentuk liquid. So kita akan buat liquid. So kalau salah phase, salah jadi sekarang nak determine the gaseous product form, of course kita kena buat benda ni dulu. Dua-dua equation ni kena buat. Okay, so now barulah soalan tu tanya product form at gaseous product form gaseous product form. Sebab kalau kita tengok balik soalan tu, kalau nak menjawab soalan tu, determine the gaseous product form at the anode and cathode kalau ada kat dua-dua elektrod. Okay, so kita tulislah gaseous product form. Jangan assume pemeriksa tahu dengan merujuk equation. Kita kena menjawab soalan. At anode, sebab anode saja yang ada gaseous ni, ni is iodine. Sekejap. Buka iodine gas. Soalan ni pun tak apa-apa ni. Saya baru perasan. Soalan ni, iodine kan dia dalam keadaan stable tadi apa? Solid kan? Betul tak? Solid, betul?
Yang saya sebut tadi, betul? Betul. Jadi dia takkan wujud dalam bentuk gas. So soalan ni tak ada related dengan gas ni. Jadi dia akan jadi apa ni kat sini? Sorry, lemak. Sekejap dia akan jadi apa? Sekejap saya delete ni dulu. Degil pula. Sekejap. Dia akan menghasilkan, sorry baru saya terperasan, iodine liquid. Sebab dia nanti bila sejuk dia jadi solid. Jadi yang ni yang betul. Tolong tengok betul-betul ni. Iodine liquid. So, soalan ini tak perlu pun kita jawab sebenarnya gaseous product tu. Mungkin yang buat soalan ni dia tak perasan kot. Molten barium iodide tu memang tak akan menghasilkan iodine gas pun. Okay. Tapi kalau soalan kata determine the product form at each electrode, you kena mention apa dia. Tapi saya tak jawab sebab soalan tanya pasal gaseous product. Okay. So itu untuk molten barium iodide, electrolysis of molten salt. Okay. And kita gunakan inert electrode. Okay. Jadi sekarang kita sambung dengan soalan kedua, electrolysis of water. Untuk electrolysis of water ni, kita dah belajar water boleh undergoes apa tu? Oxidation and reduction. So, untuk water, maksudnya kita, kalau you kata susah lah nak ingat equation, nak tulis equation tu dengan berfikir, you hafal je lah kalau dah kata susah. Okay, jadi at the anode, water undergoes oxidation. So, water liquid, alright, undergoes oxidation, dia akan form oxygen gas. Okay, ni saya dah tunjuk tadi oksigen sebelah kanan 2. So kita letak 2 sini and then kita akan balancekan hydrogen ion. Hydrogen dengan menambahkan hydrogen ion di sebelah kanan. Ini basic redox reaction equation saya lepas. Okay, aqueous. Alright, so you tengok kat sini 4. So dari segi bilangan atom semua dah balance and then kita nak balancekan charge. So total charges sebelah kanan, sebelah kiri equation adalah 0. So here we will put 4 moles of electron. Okay. Alright, next, at the cathode. At the cathode, water undergoes reduction. Okay, kalau water undergoes reduction, dia akan form hydrogen gas. Kan? Jadi kat sini sebelah kiri ada 2, sebelah kanan pun ada 2, tapi sebelah kiri equation kita ada oksigen pula. So nak balance kat oksigen, kita tak boleh tambah water lagi. Kita akan tambah OH minus lah dekat sini. OH minus aqueous. Okay. Jadinya sekarang kalau you tengok, sebelah kanan ni ada satu je oksigen atom. So let's say kita letak sini 2. Sekejap. Okay, janganlah. Jangan. Aduh, hai. Sekejap Dia kadang-kadang tak stabil. Okay. So kita akan letak dekat sini 2. Okay, so you nampak hidrogen sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan ni masih 2. So let's say kita try letak 2. Yang tak tahu ni, balance kan. So dari segi bilangan hidrogen atom 4. Sebelah kanan pun 4. Okay, jadinya oksigen pun sudah 2. So sekarang dia kena accept elektron. Okay, accept elektron. Jadinya sekarang jangan tengok yang anode kita tengok yang cathode tu dulu. So sekarang ni kalau you tengok, okay, sebelah kanan ni overall charges berapa? Ni 0. 2 darab negatif 1 berapa? Negatif 2. Betul tak? Betul? Betul. Madam. Jadi sekarang sebelah kiri equation kita yang tadi Mai hafal 4 itu, nak letak berapa mol elektron supaya dapat negatif 2 sebab dia 0. Letak? 2. Letak 2. Betul Luqman? Okey. Cuma kalau kita nak dapatkan overall equation baru kita balance kan. Soalan minta overall equation ke? Okey, katalah kita nak overall equation. Nak overall equation, remove daripada anode 4 mol elektron, dia mesti accept 4 mol elektron. Jadi dekat equation yang cathode ni kita kena darab 2. Okey, cuba kita buat sama-sama. Bila you darab 2, you akan dapat apa? 4 mol water untuk equation cathode plus 4 mol of electron. Saya tunjuk sebab ada yang tak tahu. So sini 2 moles, okay, sorry, 2 moles of hydrogen gas. Okay, plus 2 darab 2, 4 mol hydroxide ion. Okay, sekarang katalah kita nak dapatkan overall equation.
Okay, sebelah kiri, you tengok sini. 2 mole water plus 4 mole water, 6 mole water. Okay, 4 mole electrons confirm dah boleh cancel out. Okay, jadinya sekarang sebelah kanan pula apa kita ada ni? Oksigen, hidrogen, H plus, OH minus. Okay, tulis dulu. Oxygen gas. Okay, and then we have hydrogen gas. Okay, 4 mole of hydrogen ion and 4 mole of OH minus. Okay, 4 mole of OH minus combines with 4 mole of H plus, you akan dapat 4 mole of water. 4 mole water, sebelah kiri ada 6 mole water. So that's why at the end you akan dapat overall equation. Manalah tahu soalan macam ni keluar ke apa kan. Adalah apa sebelah kiri tinggal berapa Baki? 6 tolak 4 berapa? 2. 2 mole of water liquid. Okay, yang lain tu yang tinggal adalah oxygen gas and hydrogen gas. So kat sini oxygen gas and hydrogen gas. Betul? Betul tak equation saya yang bawah ni overall? Betul kan? Betul? Betul, madam. Okay. So kena biasakan. Kita bukan semua benda kita nak memorize saja. Itu last choice kalau boleh. Itu adalah yang akhir sekali. Tapi kita belajar ni bukan hanya nak lulus kalau you nak lulus tu adalah C. C minus gagal. So kalau nak lulus dapat C pun okey lah. Tapi kalau nak PNG yang baik, kena dapatkan grade yang baik. So nak dapat grade yang baik bukan mudah. Benda-benda ni you kena lalui. Okay, settle with question B, electrolysis of water. Okay, now let's continue with dilute sodium chloride solution. Kebetulan ada contoh ni, nanti saya terangkan sekali lagi kalau tak faham. Okay, for concentrate electrolysis of dilute sodium chloride solution using inert electrode. Okay, the species presents are sodium ion, chloride ion, and water. Okay, so saya tak nak ajar lagi, tak nak contoh-contoh lagi kat sini. Apakah ion yang attracted? Saya sebut aja. Lepas tu saya minta respon pelajar. Anode kita positif. So siapa yang akan tertarik ke anode? Ion ataupun spesies apa yang akan tertarik ke anode? Water. Water lagi yang tertarik. Belum oksidasi lagi. Water dan apa? Yes, water and chloride ion. Tapi siapa yang kita akan pilih untuk mengalami oxidation at the anode? Okay, ingat electrochemical series. Saya dah tunjuk kat sini. Antara water dengan chlorine, kalau dia dilute, siapa yang akan dipilih? Water, yes. Good. Kalau dia dilute sodium chloride, ingat yang melibatkan halides chloride ni yang biasanya dia sikit dia sebenarnya ada cerita over voltage tu, tapi it is out of your syllabus. Sebab syllabus metrik ni dia nak asingkan satu dilute sodium chloride, satu lagi concentrated. But bukan theoretically, experimentally, secara eksperimennya sebenarnya yang terhasil kalau kita buat electrolysis of sodium chloride ni memang kita dapat klorin pun. Tapi disebabkan silibus kita ni dia bincangkan dilute tu sangat cair, maka yang dipilih untuk mengalami oxidation kalau kita gunakan electrolyte kita dilute sodium chloride, yang dipilih untuk mengalami oxidation adalah water. So water akan mengalami oxidation tadi. So dia akan menghasilkan apa? Oxygen gas, okay, hydrogen ion, aqueous, and remove electron. So dah boleh hafal dah sebab dah biasa buat kan. 2, sini 4, sini 4. Oh lupa, tadi kan soalan tu dia tanya pasal gaseous product kan. Kena nyatakan Okay, yang soalan tadi tu, yang B tu, water. Lupa nak cakap. Okay, cathode. Okay, di cathode. Okay, kalau you tengok yang attracted to cathode adalah sodium ion and water. Tapi disebabkan sodium ion tu dia punya standard reduction potential is more negative, water lah dipilih untuk mengalami reduction di cathode. So water tadi kalau kita buat sendiri-sendiri, dia punya equation adalah dia akan accept 2 mole of electron. Okay, so kat sini tadi apa? Hydrogen gas. 2 mole of OH minus.
Okay. Water ni kat sini 2. Okay, so saya saya nak tinggalkan macam ni je. So kalau you nak balancekan boleh, saya kata apa? Balancekan kena siap-siap lah tadi. 4 apa semua kan. So saya buat macam ni saja. Okay, so kalau dia kata gaseous product form. Gaseous products form. Add anode, add cathode. Siapa yang terhasil? Saya buat macam ni je lah. Anode, siapa yang terhasil? Gas. Oxygen gas. Yes, good. Oxygen. Good. Oxygen gas. At the cathode, gaseous product form adalah hydrogen. Hydrogen gas. Yeah, okay. Hydrogen gas. Okay, good. Hydrogen gas. Alright. Itu adalah apa yang kita kena alert. Okay, mungkin ada yang tak berapa jelas hari tu untuk sodium chloride ni. Untuk electrolysis of sodium chloride solution, concentration memainkan peranan penting juga. Maksudnya concentration of the electrolyte tu mempengaruhi kita punya product form. Okay, saya bagi contoh, siapa nak salin ataupun kalau tak nak, you dengar je lah. Okay, kalau saya ada concentrated sodium chloride solution. Okay, kalau concentrated, ni tolong fahamkan betul-betul. Ion pressure dia masih sama. Sodium ion, chloride ion and water. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kalau saya buat analisis sikit, anode kita which is positive, dia mesti tarik chloride ion and water. Okay. At the cathode, ion yang akan attracted to the cathode which is negative terminal adalah sodium ion and water. Tetapi tolong dengar betul-betul sodium chloride solution dia concentration mempengaruhi. Kalau kita gunakan electrolyte kita concentrated electrolyte ni, dia halide tu yang akan dipilih untuk mengalami oxidation di anode. Tapi kalau contoh sodium iodide yang melibatkan I- tadi, saya dah bagi contoh kan. Dia tak ada masalah pun, dia dilute ke, concentrated ke, memang iodide yang akan dipilih. Bromide pun sama. Sebab dia lagi bawah. You tengok ni. You tengok dekat sini ni, electrochemical series ni kan. Okay, you tengok. Kalau bromide dengan iodide, dia memang lagi bawah pun. Memang ke bawah. Memang kita akan pilih dia. Kalau dalam elektrolit tu ada I- ataupun Br-. Tapi, kalau dia melibatkan Cl-, tengok Cl- tu atas daripada water. Okay. So, kalau kita gunakan dilute sodium chloride tadi, ni tadi kita dah bincang. Kalau kita gunakan dilute, chloride tu kalah. So apakah yang akan dipilih untuk mengalami oxidation di anode dan cathode? Water and water. Untuk dilute sodium chloride. Tapi kalau kita gunakan concentrated sodium chloride solution, di anode kita akan pilih chloride ion. Sebab faktor concentration, the concentration of chloride ion is very high. Water tak akan dipilih. Untuk cathode tak ada masalah. Water juga yang akan dipilih. Jadi untuk sodium chloride ataupun yang melibatkan Cl- ni kena hati-hati sikit. Manalah tahu soalan keluar yang ni ke ataupun apa-apa yang melibatkan Cl-. Sebab yang Br- dengan I- dia okey je, dia masih ikut trend. Dilute concentrated ke sama je. Okey, jadi sekarang di anode, di anode kita which is positive terminal, since Cl- aqueous undergoes oxidation, it will form chlorine gas. Chlorine gas akan terhasil. Okay, jadi kat sini 2 dan dia akan remove 2 mole of electron. Okay, at the cathode, tadilah kita dah belajar macam mana nak balancekan. Jadi maksudnya saya dah boleh hafal lah 2 mole of water liquid. Okay, dia reduce jadi hydrogen gas. Sorry, ada tertinggal, elektron tu tertinggal. Okay, sekejap. Plus 2 mole of electron. Okay, produces 1 mole of hydrogen gas and 2 mole of hydroxide ion. Okay, jadi kalau ditanya gaseous product untuk electrolysis concentrated sodium chloride, you dah nampak beza kat sini. Di anode chlorine gas terhasil. Kenapa? Sebab chloride ion yang dipilih untuk mengalami oxidation. Di cathode dia tak ada masalah. Water dipilih untuk mengalami reduction. So hydrogen gas yang terhasil.
Okay, jadi tolong hati-hati kalau melibatkan elektrolisis yang melibatkan Cl- untuk aqueous solution. Kalau molten, okey lagi. Molten memang tak ada water pun. Memang ion yang ada tu itu yang dipilih. Okey, boleh ni kelas? Boleh? Boleh, Madam. Boleh, Boleh madam. jadi tolong kena revise balik. Apa yang kita bincangkan ni kena revise. Okey, baiklah. Next kita Boleh, ada, madam. oh ni dah ada. Okey, good. Rupanya dah ada dah soalan ni kan? Oh, saya tak perasan soalan D tu ada. Jadi kita dah bincang lah sebenarnya. Alright, okey. Jadi kita teruskan dengan sodium sulfate aqueous solution. Okay, sodium sulfate aqueous solution, it contains sodium ion, sulfate ion and water. Okay, alright. Jadi sekarang nak pilih ion or species to be discharged at each electrode, you have to remember or use the electrochemical series. So at the anode, jadi anode ni negatif nak mengalami positif nak mengalami oxidation, kita tak akan pilih sulfate. Okay, sulfate dia lagi atas dan dia sudah berada pada highest oxidation state. Jadi water lah yang akan dipilih untuk mengalami oxidation. Jadi kat sini dia akan produce oxygen gas, hydrogen ion, aqueous. Bila buat selalu you akan ingat. And remove electron. So sini 2, 4, 4. Okay. Jangan tanya lagi lah kenapa sulfate tak. Tengoklah electrochemical series. Kalau saya cakap pasal highest oxidation state, you macam pening kan. Jadi kalau kita ingat balik trend electrochemical series tu, you dapati sulfate tu dekat atas. Kan, dekat atas, water tu lagi bawah. Jadi water lah dipilih. And at the cathode, kita takkan pilih sodium ion. Sebab the standard reduction potential of sodium ion is more negative. Kita nak pilih yang more positif. Sebab itu water yang dipilih di cathode ni. Jadi kat sini 2 mole of water, liquid, remove 2 mole of electron. Dia akan produces 1 mole of hydrogen gas plus 2 mole of OH minus. So yang ini pun sama, nak equalize the number of mole of electron pun okey, tak ada masalah. Okay, so maksudnya kalau you equalize, kena betul lah equation tu. Okay, so product form, gaseous product form untuk sodium sulfate ni at anode apa? Saya hanya bulatkan je. Anode adalah, yes, okay, good, oxygen gas, and at the cathode, the gaseous product form is hydrogen gas. Alright. Okay, jadi kena mahirlah untuk buat benda-benda ni. Okay, alright. Jadinya kita dah sampai mana? Kita ada satu lagi sebelum soalan hard copy saya. Mana soalan ni? Okay, kita dah sampai soalan yang terakhir untuk third hour face to face rupanya. Okay, tinggal sikit je lagi untuk fourth hour tu. Okay, by using a copper electrode, determine the product form at the anode and the cathode using in the electrolysis of copper nitrate solution. Ini aqueous solution. So kita gunakan electrode apa? Copper electrode. Okay, so copper ni adalah salah satu active electrode. Bila active electrode, dia akan involve dalam tindak balas di anode ataupun cathode itu. Dia akan, tengoklah, dia akan mengalami oxidation or reduction. Kita tengok apa elektrod digunakan. Okey, kalau tak faham, kita tengok kat sini. Okey, macam mana? Saya besarkan ni dulu. Okey, kita ada spesies apa dalam copper to nitrate? We have copper ion. We have nitrate ion. Okay, NO3 minus and we have water. Okay, yang ni saya conteng lagi lah. Okay, kalau ikutkan di anode which is positive terminal, dia mesti attract nitrate. Okay, water. Alright. Okay, jadi automatically nitrate ni tak akan dipilih. Okay, untuk water tu saya biar dulu. Krik-krik kat situ biar dulu. Okay, saya nak pergi cathode dulu. Okay, cathode. Okay, cathode which is negative, dia mesti tarik copper ion, okay, and water. Since the copper ion is easier to be reduced, jadi dia yang akan dipilih untuk mengalami reduction. Water tak akan dipilih. Okay, tetapi sekarang kita gunakan copper electrode. Copper electrode,
di anode dan cathode. Maksudnya kalau dia cakap macam ni copper electrode tu dia tulis macam tu je, maksudnya anode cathode dia adalah copper. So di cathode memang tak ada masalah dah, copper ion tu yang mengalami reduction. Tetapi di anode kena hati-hati. Disebabkan copper tu adalah active electrode, copper tu pula dia akan dissolve. Copper tu pula dia akan dissolve untuk melarut lah kan. Jadi copper ion aqueous. So kat sini water tak akan dipilih sebab dia aktif. Dia aktif electrode, dia involve. Sebab tu you nampak apa pasal bukan water. Sebab kita gunakan active electrode. Dia sendiri terlibat dalam reaction di anode tu sekarang. Jadinya kita punya equation di anode adalah okay, which is positive terminal. Okay, copper solid undergoes reduction. Okay, so dia akan melarut menjadi copper ion and remove 2 mole of electron. Okay, at the cathode. Okay, at the cathode negative. Copper ion, sebab electrolyte kita copper apa ni? Copper 2 plus kan? Copper nitrate. Undergoes reduction, dia accept 2 mole of electron and produces ataupun dia deposit terenap sebagai copper solid. Okay, so let's say nak buat overall equation pun boleh, tak ada masalah. Okay, so equalize ni dah equal. Okay, jadi you nampak apa? Copper solid plus copper ion aqueous. Okay, and then dia akan form copper ion aqueous. Nampak macam sama kan? Tapi sebenarnya proses tu kenapa di anode tu copper, saya dah terangkan tadi. And copper solid. Okay, kalau ditanya product form at anode and the cathode, you dah nampak dah. Cuma mungkin yang ini melibatkan active electrode ni kita tak bincangkan sangat, bukanlah tak bincang. Maksudnya cara nak jawab tu macam mana. Okay, product form. Okay, product form at anode. Okay, you nak tulis apa? You nak tulis apa di product form at anode? Jadinya kita kena tengoklah kat sini copper ion aqueous kan. Jadinya kat sini kita akan tulis betul lah, jawapan ni salah. Bukan. Jawapan, sekejap jawapan, saya takut juga jawapan salah, ada orang refer. Betul. So kita akan tulis apa kat sini? Copper 2 plus ion, Cu2 plus aqueous. Tulis lagi dengan phase dengan aqueous phase tu kena tulis. Ataupun mungkin pelajar tulis Cu2 plus ion pun boleh jugalah. Okay. Satu lagi at the cathode. At the cathode, copper solid. Nak lagi sedap, nak nampak sangat kita belajar elektrolisis, copper solid deposited. Kena biasakan dengan istilah ni. Soalan boleh guna istilah deposited ni. Nanti tak percaya kita tengok Faraday's law. Okey, ada soalan kat sini. Kita nak pergi yang fourth hour dah ni. Ada soalan? Tak ada, madam. Okay, tak ada Tak ada, madam. Tak ada, madam. Alright. Okay. So kalau tak ada, aduh, kejap. Okey, sekejap Okey, saya dah siap-siap lukis dah. Kalau nak lukis waktu meet tu macam tak sempat kan. Okey, electrolysis of concentrated potassium iodide Ki solution. Okey, nampak concentrated electrolyte kita apa? Ki solution. Okey, dia guna concentrated, tak ada masalah lah. Was carried out by using inert electrodes. Okey, itu maklumat yang penting. Okey, draw and label the cell. Okey, walaupun saya dah lukis dulu, pastikan awak boleh lukis. Kita nak lukis electrolytic cell. Electrolytic cell ni yang kita belajar ni, kita gunakan satu kompartmen sahaja. Maksudnya kompartmen tu apa? Bekas dia kan? Bekas dia apa? Normally beaker lah kalau aqueous solution. So ada satu bekas saja and there is no salt bridge siapa buat salt bridge tu salah. Okey, jadi electrode you kena labelkan macam ni lah. Macam saya buat ni. Pastikan wire tu tak terputus, wire litar tu tak terputus. So positif which is anode electrode tu positive terminal mesti bersambung dengan positif pada bateri lah. Okey. Katalah buat macam ni and then normally mesti ada emitter ni sebab dia nak mengukur arus. Okey, lepas tu wire tu bersambung ke cathode. Labelkan anode, cathode and the sign of the terminal. Okey. Labelkan juga electrode kita. Inert, memang dia sebut inert. Bagilah contoh inert tu apa. Paling ni pun graphite lah. Graphite sebab graphite tu lebih murah.
And then label the electrolyte Ki ataupun potassium iodide aqueous solution. Jadi apa yang ada dalam kita punya container ni, actually we have kita ada potassium ion, sebenarnya dalam tu ada I- and water dalam kita punya beaker tu sebenarnya. Cuma kita tak nampak lah, mata kita kan tak boleh nampak ion-ion ni kan. Jadi basically kena buat macam ni. Okay, boleh untuk lukis? Boleh? Boleh madam. Alright, Boleh, madam. okay. So now question B, write the half cell equation of the anode and cathode. Okay, sekarang ni disebabkan kita lakukan elektrolisis apa tadi? Potassium iodide solution. So what are the species or ions present? Tadi saya dah sebut potassium ion, iodide ion and water. Dia mention kat situ concentrated. So kalau pelajar dengar apa yang saya sebut tadi, sebenarnya kalau melibatkan I- ni dengan Br- tak ada isu pun kan. Okay, jadinya sekarang di anode, okay, di anode which is positive terminal, dia akan tarik I- iodide ion dengan water. Okay, tengok dekat electrochemical series antara I- iodide ion dengan water, siapa yang akan dipilih? I minus. I-. So sini adalah I- aqueous undergoes oxidation. Dia akan form iodine solid and remove 2 mole of electron. So kat sini 2. Okay. Okay, and then at the cathode which is negative terminal, potassium ion takkan dipilih. Dia lagi susah ni kalau ikut situ. So water undergoes reduction. Okay. So produce apa? Hydrogen gas and hydroxide ion lah. So yang penting adalah hydrogen gas tu. Okay. So oleh kerana soalan ini minta tak silap saya ni equation kan. Equation di mana tu? Half cell saja. Tak payahlah buat overall. Kalau you buat tak salah tapi tak ada markah. Kalau soalan macam ni dia dah sebut itu je dia nak. Okay. Baik, itu untuk soalan B. Okay. Alright, so untuk question C, saya rasa saya buat muka surat sebelah ni. Okay, tak ada. Okay, soalan C. Saya tambah page lah ya. Terlupa pula tadi. Okay, sekejap. Saya copy soalan balik yang ni. Malas nak ni. Nak sebut tapi nanti kan salah. Okay, copy, paste. Alright. Okay. Calculate the mass of iodine that will be deposited. Sebab itu tadi iodine ni kalau you tengok, saya tulis kat sini solid. Sebab metal kan, dia menghasilkan iodine logam iodine. Jadi logam iodine tu dia akan deposited, katalah saya gunakan warna coklat ni, dia akan terenap lagi dekat kita punya cathode, bukan cathode, anode anode. Okey, anode sekejap. You tak payah conteng tapi saya nak memberikan gambaran. Dia akan terenap di sini. Berapa banyak dia terenap, berapa gram? Itu yang nanti nak kira kot. Mass kan. Okey, kalau di cathode actually what happen? You kata tadi hydrogen gas yang terhasil kan. Kalau tengok equation. Jadi kalau kita buat eksperimen itu sebenarnya you akan dapat gas bubble release kat sini. Itu kalau di cathode. Memang boleh nampak sebenarnya. Okey, baik. Kembali kepada soalan ini. Calculate the mass of iodine that will be deposited if 10.5 milliampere of current flows through the cell for 100 minutes. So we are going to use Faraday's first law. Okay, yang mana Faraday's first law menyatakan amount of product formed at each electrode is directly proportional with the quantity of charge that flow through the cell. Okay, yang kita supply. Jadi kalau you tengok kat sini kita ada maklumat apa? We have current. Current adalah I. Okay, and then we have time. Okay, so kalau kita supply, kita arus yang dibekalkan 10.5 milliampere selama 100 minit. Okay, berapakah quantity of charge? Where the quantity of charge actually adalah Q. Q equals to I times T. Okay, jadi masa mesti tukar kepada second mesti tukar kepada second. Okay, sekarang ni kita punya current tu 10.5 milliampere. So dalam formula ni current tu mesti dalam ampere lah. Jadi maksudnya you akan buat kat sini 10.5, you kena tukar, okay, darab 10
10 kuasa 3 negatif 3. Negatif 3 ampere. Okey, sebab saya nak ampere bukan bilik ampere. Darabkan dengan 100 minit tukar kepada second. So 100 times 60. Okey, boleh tak sebutkan siapa dah kira ataupun yang belum kira tekan kalkulator Q berapa? 63 kolom. Okey, 63 coulomb Okey, jadi ini kuantiti of charge yang supplied, yang telah dibekalkan selama 100 minit itu. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kita nak cari calculate, kita nak kira mass of iodine that will be deposited. Yang terenap. So, kalau kita tengok tadi yang terenap, iodine solid tu terhasil di mana? Terhasil di anode. So, we are going to referring the equation anode sahaja. Jadi equation tu you kena salin semula. Okey, nak tulis balik macam ni pun boleh sebab memang kita akan rujuk equation tu. Anode, okey, nak letak positif pun boleh. Okey, anode kat sini 2 mole of iodide ion equals remove electrons, dia menghasilkan iodine solid and remove 2 mole of electron. Okey, bila kita menggunakan Faraday's first law, kita kena tahu dia punya apa ni? Konsep di mana 1 mol elektron, saya contoh kat tepi, equivalent dengan 1 Faraday. Okey, kalau 1 Faraday tu berapa coulomb? Dia sama dengan 96,500 coulomb. Okey, jadi you nampak ada 1 mol elektron. Itu kalau 1 mol. Maksudnya kita akan gunakan equation ni untuk cari elektron ni, 2 mol elektron. Jadi kalau 2 mol elektron, okey, 2 mol of elektron berapa coulomb? Ataupun nak guna 2 Faraday pun boleh. Maksudnya 2 mol elektron darabkanlah dengan 96,500 coulomb. So dia sama dengan 193,000 coulomb. Maksudnya apa? Apa gunanya kita tengok equation ini yang saya starkan ni sekejap. Ni. Secara teorinya kalau saya supply 193,000 coulomb, saya akan dapat 1 mol iodine solid. 1 mol iodine solid. Tapi dalam eksperimen kita hanya bekalkan baja ini sahaja. Kita tak akan dapat 1 mol. Macam mana you tahu? You kira. Jadi kita akan buat stoichiometrical relationship. Jadi kita akan buat macam mana? 193,000 coulomb. Okey, nak buat ayat pun boleh. Tak nak pun kita buat macam ni lah. Okey, equivalent tu 1 mol iodine. Mana dapat? Ini daripada equation ya. Ini saya tunjuk kat sini. Dapat daripada mana? Ini equation ni. Okey. Itu yang penting yang kena faham. Tak susah pun Faraday's law ni. But you supply only 63 coulomb. Therefore, kalau 63 coulomb produces berapa banyak? Maksudnya operasi kita bahagikan dengan 193,000 coulomb. Okey, darab 1 mol iodine. Okey, boleh tak berikan saya berapa mol iodine terhasil kalau kita supply 63 coulomb? 3.264 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, sorry. Aduh, dia buat hal lagi kejap Sekejap. Sebab apps ni dia kena guna internet kadang-kadang macam ni jugalah. Lambat pula. Betul-betul. Siapa yang jawab tadi tu? Saya tak nampak. Siapa yang sebut tadi? ID ke? 3.264 darab 10 kuasa negatif 4 mol iodine. So 3 nampak? Kita tak dapat 1 mol pun. Sebab kita supply sikit je. So 3.264 darab 10 kuasa negatif 4 mol ni bersamaan berapa gram? Jadi kita kena convert kepada mass kan? Jadi nak convert kepada mass kena rujuk molar mass. So mass of iodine deposited. Okay, mass of iodine deposited adalah, tunjukkan jalan kerja. 3.264 darab 10 kuasa negatif 4 mol darab, okay, 1 mol, kita bahagikan dengan 1 mol. Okay, molar mass dia berapa? Tak silap saya, 126.9 kan? Tapi, ini I2. So maksudnya molar mass kita, ini saya warnakan merah. 126.9 okay, darab 2. Unit dia gram per mol lah. Gram per mol kan?
So you nampak kenapa darat 2 sebab molecular formula dia I2. Iodine solid tu I2, dia masih wujud dalam bentuk molekul Okay, so what is the final answer? Boleh tak seorang share? Okay. Ada nak share jawapan? Kosong poin 0828. Okay Luqman, 0.0828 oleh kerana mass mesti ada unit gram. Okay, ingat mol ni tolong jangan round off awal sangat. Bila you round off awal sangat, error. Setiap kali kita round off tu dia berlaku error lah. Maksudnya mass yang kita dapat tu tak tepat sangat sebab you dah round off. And then jawapan akhir tu yang penting. Kalau you nak round off pun ambil lah sampai 3 ataupun 4 decimal places. Okay, baik, itu untuk soalan 1 non face to face fourth hour. Okay, jadi actually dia tak susah mana pun Faraday's first law ni maksudnya yang penting faham konsep elektrolisis tu. Okay, sekarang kita nak pergi 2 lagi soalan. Okay, sekejap saya pergi dengan cepat. Okay, face to face. Soalan yang pertama ni. Alright, so we have zinc plating is an important means of corrosion protection. Biasalah soalan mesti ada bunga-bunga tu sikit. Okay, calculate how many grams of zinc can be deposited on a steel tank from a zinc sulfate solution when 0.755A current flows for 2.00 days. Maksudnya elektrolisis itu dilakukan secara industrial ni. Dan apa yang dia buat? Dia buat electroplating kan? Zinc plating tu. Okay, jadinya kalau dalam industri dia tak buatlah sikit-sikit. You tengok 2 hari kan? 2 hari dia buat selama itu. Okay, jadinya sekarang dia tanya, calculate how many grams of zinc can be deposited. Berapakah mass zinc yang akan terenap di elektrod yang sepatutnya kalau kita supply current sebanyak ini selama 2 hari. Okay, jadinya sekarang kita kena tahu zinc, kita perlukan equation yang betul, zinc deposited tu di mana. Okay, katalah pelajar tu tak tahu. Macam biasalah kita buat balik zinc ion, zinc sulfate aqueous solution tu mesti ada zinc ion, sulfate ion and water. Okay, cuma dalam electrochemical series awak ni, sekejap, zinc ada. So kalau you tengok kat sini, zinc, okay, tak apalah saya bawa pergi sebelah, zinc and water kan. Zinc and water tu, siapa atas siapa bawah you boleh nampak kat situ. Sekejap saya bawa sini lah, susah nak patah-patah balik. Okay, so saya hanya fokus kepada yang ada melibatkan zinc saja. Jadi antara zinc and water, okay, sebab dia akan tertarik ke cathode kan. Cathode which is negative terminal. Okay, jadi antara zinc and water, zinc yang akan menang. So that's why ayat tu dia dah bagi clue. Zinc ion will be reduced at the cathode. So dia akan menghasilkan secara teorinya 1 mole of zinc solid. Jadi equation ini perlu ada. Cari dalam jawapan awak ada ke tak. Kalau tak ada, maksudnya tak buat ke apa, memang kena buat. Okay. And now we have to determine the Q, quantity of charge. Q equals to I T. Okay, Q equals to IT. Maksudnya you ada dia punya current. Kebetulan dah ampere tu 0.755. Okay, darab masa 2 days you have to convert to second. 2 hari. Okay, 2 hari tu sama dengan berapa jam? 1 hari 24 jam kan. So 2 darab 24 darab berapa minit? 60 darab berapa saat? 60. Okay, so kirakan Q kita berapa? Satu 30464. 130464 coulomb So biasanya kita akan cari yang ni lah. Kita akan cari ni dalam jawapan pelajar, dalam jawapan calon. Biasanya begitulah. Okay, next kita nak cari apa sekarang? So kita kena relate dengan theoretical tu. Theoretical tu maksudnya kita rujuk kepada equation Okay, so kalau you tengok kat sini, 2 mole of electron dengan kaitannya dengan 1 mole of zinc.
Okey, 1 mol zinc akan terhasil kalau kita supply 193,000 coulomb. Mana dapat 193,000 coulomb ni? Boleh tak komen? Mana saya dapat 193,000 coulomb ni? Sebab dia 2 mol of electron bersamaan 96,500 tu kena darab 2. Ya, betul. 2 mole of electron equivalent to 96,500 coulomb kan? Kalau kita nak Faraday, kita kaitkan dengan Faraday lah. 2 mole electron sama dengan 2 Faraday. Tapi sebab soalan kita nak cari Q, saya tak guna Faraday tu lah. Saya guna je coulomb kat sini. Okey, jadinya sekarang kita buat stoichiometrical relationship. 193,000 coulomb, okay, will produce 1 mole of zinc. From the 96,500 darab 2. Ya betul. Okey. Jadi kalau kita supply, therefore if you supply 130 464 coulomb, okey, dah kira dapat berapa mol? Okey, boleh tak bagi siapa ataupun tekan kalkulator dan terus respon je. 0.676. Okey, good. 0.676 mol. Nampak tak sampai pun 1 mol kan? Okey, then convertlah pada mass. Tapi tolonglah buat tu jangan terus tiba-tiba darab. You bagi tahulah nak kira apa. Okey, mass of zinc will deposited ataupun will be deposited. Okay, so sama dengan apa? 0.676 mol darab molar mass dia, tak silap saya. Okay, 65.4 gram per mol. So you akan dapat, kalau saya salah bagi tahu lebih kurang 44.2 gram. Oleh kerana mass mesti ada unit lebih kurang ini. So kalau 1 mol 65.4 gram. Tapi oleh kerana kita supply current charge tu sikit, kita dapat kurang lah daripada 65.4, which is only 44.2 grams. Okay. Baik, ada nak tanya tentang soalan-soalan yang melibatkan Faraday's first law ni? Sebab soalan yang ketiga ni dia sedikit advance. Kena fahamkan. So yang ni yang masih basic lagi. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita pergi soalan terakhir? Tak ada Ada. Okay, so kalau tak ada kita okay, good. Kalau tak ada kita pergi last question. Okay, last question adalah this one. Okay, a current is applied to 2 electrolytic cells in series. Ini information yang penting. Kita ada 2 electrolytic cells disambungkan secara sesiri. Okay, in the first, okay, mula-mula dia kata silver is deposited. Okay, ataupun dalam sel yang pertama tu silver is deposited. In the second, dalam sel yang kedua zinc electrode deposited. Okay, calculate, okay, kita kena kira how much ni berapa banyak. Okay, silver adalah Ag lah kan, is plated out if 1.20 gram of zinc deposited. Okay, kita hanya ada maklumat tentang zinc sahaja. Okay, kalau you baca betul-betul kita hanya ada maklumat zinc. Sebab dia kata 1.20 gram zinc deposited. Kan? Okey, maksudnya sekarang selain maklumat tentang mass of zinc deposited, kita hanya ada equation lah. Okey, equation. So maksudnya sekarang deposited ni oleh kerana keyword tu menggunakan soalan tu menggunakan perkataan deposited. Maksudnya zinc ion, silver ion akan mengalami reduction. Barulah dia boleh hasilkan zinc solid and silver solid. So you kena tahu deposited, mass yang deposited tu dia terhasil dekat mana? Dekat cathode sebenarnya. Okey, oleh kerana kita hanya ada maklumat tentang zinc iaitu mass, kita hanya boleh gunakan maklumat zinc sajalah sekarang ni. So apa yang saya nak start? Saya akan start dengan equation. Zinc ion is reduced at the cathode dan dia akan deposit. Dia deposited kat sini. Okey, jadinya sekarang oleh kerana daripada eksperimen di atas ni yang deposit kat sini adalah 1.20 gram. Mana datang? Daripada eksperimen, daripada soalan ni. Okey, 1.20 gram ni bersamaan dengan berapa mol?
Sebab kita nak cari mass silver, disebabkan siri. Bila siri, dia punya quantity of charge yang mengalir tu sama tau. Jadi kita hanya boleh gunakan zinc ni punya maklumat. Jadi maksudnya kita kena cari apa sekarang kat sini? Kita kena cari number of mole. Okay, number of moles of zinc deposited. Sebab mole kan mass bagi molar mass. Jadi sekarang kita nak cari number of moles of zinc ni macam mana? 1.2 grams. Okay. Bahagi kita nak cari mole kan? Maksudnya sekarang kita akan bahagikan dengan molar mass tadi berapa? 65.4 gram darab 1 mol. Okay. So you akan dapati mass number of moles of zinc deposited. Kalau saya salah betulkan 0.0183 mol. Okay. Baik, 0.0183 mol. So sekarang 0.0183 mol of zinc terhasil kalau kita supply berapa banyak charge. Okay, terhasil kalau kita supply berapa banyak charge. Jadi kita akan lihat di sini yang warna hijau ni secara teori. Kalau secara teori, if you supply 193,000 coulomb, you akan dapat 1 mol. Okey, tadi kan saya bulatkan kat sini, saya buat tanda soal kan, ni berapa mol. Okey, sekarang kita dah dapat 1.20 ni adalah bersamaan 0.0183 mol. So saya nak dapat 0.0183 mol ni, saya kena supply berapa coulomb. Jadi dia reverse itu. Maksudnya kita kena reverse je. Nak kira tu maksudnya patah balik je. Jadi ni sekarang kita buat stoichiometry, cuma ayat kita tukar sikit. Okey, 1 mole of zinc ataupun 1 mole zinc produced from 193,000 coulomb. So you kata daripada eksperimen 0.0183 mol zinc terhasil daripada berapa coulomb? Jadi apa operasi dia? Maksudnya kat sini bagikan dengan 1 mol darab 193,000 coulomb. Okey, berapa ni? Tolong kirakan. Sebab saya takut skema ni salah. Saya memang tak tengok sangat skema tu. Okey, dapat berapa ribu? 3531.9. 3531.9 coulomb. Okey. Jauh sangat kan daripada 193,000 tu. Okey. Jadinya kenapa kita kena kira ni? Sebab kita nak gunakan maklumat ni untuk silver. Sebab sel ini disambung secara series. Okey. Jadinya sekarang saya akan tulis dulu equation untuk silver. Silver pun deposit dalam sel yang kedua kan? Elektrolitik sel yang kedua tu silver deposit. Okey, jadinya kita tulis dulu equation tu. Okey, sekejap. Okey, untuk silver saya guna warna ni lah. Okey. In the second cell silver ion. Okay, silver ion accept 1 mole of electron and deposit as sebagai 1 mole silver. Okay, 1 mole metal silver. Okay. Kalau secara teori, secara teorinya kita ada 96,500 coulomb. Kenapa? Sebab sini 1 mole kan? 1 mole kan? Saya akan dapat 1 mole silver. Itu theoretical. Tapi dalam eksperimen ini disebabkan kita sambungkan sel itu secara sesiri, kita telah supply banyak ini. Kalau saya supply 3531.9 coulomb, saya dapat berapa mol silver? Sebab kita nak kira mass dia. Kenapa kita tak guna ni? Kenapa tak guna 96,500? Sebab isunya sekarang sel itu disambung dengan sel zinc tu tadi secara sesiris. Okey, jadi macam tadi juga kita akan buat stoichiometrical relationship. Okey, tak apalah kita tulis dulu 96,500 coulomb secara teori akan produce 1 mol silver. Tapi disebabkan it is connected in series, so if you supply 531.9 coulomb, you dapat berapa mol? Okey, tolong kira dan beri respon untuk mol. 0.0366. Okey, good. 0.0366 mol
silver. Okay. Baik. So 0.0366 mol silver ni bersamaan dengan berapa gram? So tunjuklah mass of silver deposited. So mass of silver deposited sama dengan kosong. Okay, sekejap saya ketepikan sikit. Okay, 0.0366 mol. Okay, darabkan dengan molar mass dia betul tak? 107.9 gram per mol. Betul. Okay. Betul, madam. So, alright, okay, thank you. Tekan kalkulator dapat berapa jawapan akhir? 3.95 gram. 3.949 gram. Okey, lebih kurang lah. Bolehlah saya ambil 3.95 gram. Okey. Alright. So kalau you tanya saya, final exam boleh ke keluar macam ni? Tak mustahil. Boleh. Tapi kita kita kena sentiasa berdoa lah, dipermudahkan urusan, nak periksa pun soalan okey, apa benda kan. Mudah nak tulis jawapan. Okey, baik. So kita dah habis chapter 3. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada, madam. Okay, tak ada Okay, so kalau tak ada, saya tamatkan kelas malam ni dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama semualah. Okay, nanti by tomorrow saya akan bagi mana recorded meet yang saya tak sempat bagi Madam. Okay. Kalau tak ada tak apa. So by tomorrow lah saya akan mula bagi recorded yang hari tu sebab internet pun dekat college bila dah ramai pelajar ni dia jadi problem. U-Mobile saya pun dah habis. Unify Air saya pun makin teruk. Sebab dah ramai sangat kan. Nak guna Maxis pun lagi lah teruk. Tak tahu apa nak guna. Wi-Fi college yang dekat bangunan admin tu pun dah tak okey dah. Okay. Jadi saya akan buat esok lah sebab kat rumah lain okey sikit. Okay, boleh kelas? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, alright. Thank you. Boleh, madam. Alright, thank you semua. Okay. Boleh, madam. Thank you, Boleh, madam. madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Ya. Dah, bye. Okay, Thank you, madam. alright. Madam, saya share device dengan dulu. Okay. Madam, saya Amirul kongsi device dengan Harith sebab tadi saya line okey. Okay. Alright. Thank you. Noted. Okay, bye. Right, thank you, madam. Okay, bye.